afaan keenyaatti osoo nuti hin lakkaa'in akka cubbuu keenyaatti osoo hin ta'in arjummaa fi dhiifama isaan guyyaa kanaan kan nu ga'e badii keenya hundumaa nuuf dhiisee dallaa mana qulqullummaa kanatti walitti kan nu qabe Waaqayyo uumaan keenya maqaan isaa galatoomu. መቃን ዋቀተኛ ከንገለቶም ያተው ለዚህ ጊዜ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን በዚህም ስፍራ የሰበሰበን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የተመሰገነ ይሁንልን። ባለን ጊዜ ባለን ሰዓት በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን የአምላካችን ፈቃድ ይሁንልን። ዋቀየ ኡማን ኬኛ Anis dhaabadhee isin immoo teessanii akka nu barsiisu akka nu gorsu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kan nama barsiisu kan nama gorsus Waaqayyoodha. Namni bakka kana ija kiristaanaa kan barsiistu dubbii sagalee Waaqayyoo bara dhufaatii gooftaa dura raajoonni addunyaa irra naanna'anii barsiisaa kan turan bara booddee ummata kiristaanaatiif akka isaan amantaa isaaniitiin jabaatanuuf akka jabaannuuf akka cimnee dhaabbannuuf Waaqayyo mootummaa bara baraanuuf qopheesseera waan ta'eef akka nu mootummaa Waaqayyo kanatti galluuf warra amantaa keessa hin jirre akka isaan dhufanii cuuphamanii mootummaa Waaqayyo kanatti makamanuuf manni kiristaanaa wangeela Kiristoos lallabdi. Wangeela eenyu lallabdi? Wangeela eenyu lallabdi? Wangeela Kiristoos. Egaa barnoonni keenya arraas wangeela Kiristoos kan ta'e keessa bara kakuu haaraa bara gooftaan nama ta'e bara eenyu nama ta'e jedhe manguddoon naa deebisa bara eenyu nama ta'e bara gooftaan nama ta'e bara sana booda bartoonni gooftaa kan dubbatan bartoonni gooftaa kan barsiisan keessaan caqasa tokko kaafnee waa'ee amantaa keenya akkasumas amantaa keenyatti jabaachuun akka nurra jiru waliin baranna. Mata duree kan nuuf ta'u qulqulluu Phaawulos uummata kiristaanaa magaalaa Filiphisiiyus jedhamtu keessa isaan jiraachaa turaniif akkas jedhee isaanitti dubbata. Fayyina ofii keessanii raawwadhaa wajjin jenna. Fayyina ofii keessanii jedha. Sagalee keessan oluma fuudhaa dubbadhaa. Fayyina ofii keessanii jedha. Raawwadhaa. የራሳችሁን መዳን ተናገሩ። የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አኩማ ቁልቁሉን ጳውሎስ ኤርጋይ ሳይ ከነረት ዱበታ ጅሩ ፈይነ ኦፊ ከሰኒ ራወዳ ጀ ማይኒ ካን ሰገሌ ዋቀዮ ከና ማልኑት ዱበታ ጅራ sagaleen kun kan dubbatame uummata kiristaanaatiif eenyuuf inje eenyuufi uummata kiristaanaa. Kiristaana jechuun maal jechuudha? Kiristaana jechuun saba Kiristoos jechuudha. Saba eenyu jechuudha? Saba Kiristoos. Isaan Kiristoositti amanan. Eenyutti amanan? Eenyutti amanan? Kiristoositti amanan. Isaan ኢየሱስ ክርስቶስን ዋቀሰን ሰባ ኢሳ ጀቹዳ አገርተኒ ክርስቲያና ጀቹን አነፊስን የሙ ክርስቲያና ጀደምኑ አባሉን ኩን ክርስቲያና የሙ ጀደሙ ኤኙ ዋቀሳ ጅራ ጀቹን ኤኙ ዋቀሳ ጅራ ጀቹን ክርስቶሲ ዋቀሳ ጅራ ጀቹን አገርተኒ አንድ ሰው ክርስቲያን ተብሎ ሲጠራ ክርስቶስን የሚያመልክ ማለት ነው። ማንን የሚያመልክ? ክርስቶስን የሚያመልክ። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ
የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ ብሎ ሲናገር ክርስቲያኖችን ነው። አንድ ሰው ክርስቲያን የሚባለው በክርስቶስ ሲያምን ክርስቶስ ከዓለም አስቀድሞ የነበረ በኋለኛው ዘመን የበደለውን አዳምን ከውድቀቱ አንስቶ ወደ ቀደመ ክብሩ ሊመልሰው የልጅነት ጸጋውን ሊያድለው ከሰማይ እንደወረደ የሚያምን በምድር ላይ እንደተመላለሰ እንደተጠመቀ መከራ እንደተቀበለ እንደጾመ እንደጸለየ እንዳስተማረ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ እንደሞተ እንደተነሳ እንዳረገ ዳግመኛ እንደሚመጣ የሚያምን ማለት ነው። እኛ ክርስቲያኖች ይሄንን ነው የምናምነው። አሁን አንዳንዶች በቃ ተነስተው እነዚህ ክርስቲያኖች አሁን ገብርኤል ቤተክርስቲያን ስላለን ብቻ ገብርኤልን የምናመልክ አድርጎ ይቆጥሩናል እኮ። የእመቤታችን ቤተክርስቲያን ብለን ስለምንጠራ ብቻ እመቤታችንን የምናመልክ ይመስላቸዋል እኮ። በቤተ መቅደሱ ታቦታት ስላሉ ታቦታቱን ስለምናከብር ካህናቱ አክብረው በዝማሬ እያጀብን እግዚአብሔርን ስለምናመሰግን ታቦትን የምናመልክ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ እኮ። መስቀሉ ስለምንስም መስቀሉ ስለምንሳለም ለመስቀሉ ፍቅር ስላለን መስቀል የምናመልክ የሚመስላቸው ሰዎች እኮ አሉ። አገርተኒ ከነጀቹን አኒፊስን ክርስቲያና ከንጀደምነ ኑይዳ ኤው ክርስቲያና ከንጀደም ኤኝዳ ኑይ ክርስቲያና ጀቹን ሂካን ሰገሌ ከና ማሊዮ ጀተን ወረ ክርስቶስን ዋቀሱ ወረ ክርስቶስ ይተመኑ ወረ ክርስቶስ ይተአመኑ የሙጀዱ ማል ጀቹዳ ዋቀዮ አዱኛ ከና ኡሜራ ኢኒ ዋቀዳ በረቦዴቲ አዳሚ ፌዋን ጩቦጀተኒ አዱኛቲ ዱአ ፊደኒ ማል ፊደኒ አጋሃ ጅርቱ አክኒት ዱበታ ጅሩ ኩንስኒ ገላ ጅራ ናሞኒ ጩቦጀተኒ ገራ አዱኛቲ ዱአ ፊደኒ ከናፉ ነምኒ ሆጂ ቀጀሉማ ኢሳቲኒ ኢዶል ፊናቲ ደቢኡ ዋን እንደንደኝፍ ክርስቶስ ገራ አዱኛቲ ዱፌ ዱበሮ ማርያም ይራ ፎን ሼራ ፎን ልቡ ሼራ ልቡ ፉዳቴ ነመተኤ ማልተኤ ኢኒ ነመተኤ ኩን ኤኙዳ ዋቀዮዳ ኤኙዳ ዋቀዮዳ ኑቲ ወሪ ክርስቲያና ከነ አመና ኢኒ ነመተኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታን ኬኝ ማል ኬኝ ዱበዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታሞ ጎፍታ ሚቲ ዱበዳ ጎፍታሞ ጎፍታ ሚቲ ኢኒ ጎፍታዳ ጎፍታ ጎፍቶታ ሞቲ ሞቶታ ቲኒ በረቦዴቲ ነመተኤ ክርስቶስ ጀደሜ ዋመሜ ኢኒ ክርስቶስ ጀደሜ አናፊስኒን ሞ ክርስቲያና ኑጀቺሲሴ ከነጀቹን ሰበ ክርስቶስ ኢጆሌ ክርስቶስ ኡመተ ክርስቶስ ጀቹዳ ኢሳ ዋቀሲና አመነሞኒ ባየ ለፉማ ካኒቱ ገቱማ ታቦታ መነ ዋቀዮ ከሳ ቀብኑ ማል ዋቀስኑ እንጀሉ ታቦታ ዋቀሱ አመመኒ ክርስቲያና ኩን በቃ የኙቲ ዋመማ ቁልቁሉ ገብርኤል ሚቲ ገቱ መቃ ቁልቁሉ ገብርኤል ዋመሙዩ ገብርኤል ዋቀስኑ እንጀቹ ደንደው አክኑ ገማ ዋቀዮ ዋቀስነም ቤክኑ ዋቀስኑ ኤርገሞኒ ዋቀዮ ዋቀፈተሙ ኩንጎንኩ ማዩ ተሱማዩ ተምቤ ማን ክርስቲያና ከና ኢምበርሲፍቱ ማን ክርስቲያና ዋቀዮን ዋቀሲቲ ዋቀዮን በርሲፍቲስ ገቱማ መቃጊፍቲ ኬኛ ሃዳ ጎፍታ ኬኛ ገቱማ መቃዱ በሮዋሚ ማርያሚ ወምኑ ማርያሚ ዋቀስኑ እንጀዱ ጋፋ ካንሞ ማን ክርስቲያና ለቀኒ ለካዱን ገታጅሩ ሙከዱን ገታጅሩ አከስጎቻ ጅሩ ነው እንጀዱ አጌሰኒም ቤተኑ ዋቶኮ በዳ አመንታ ኬሰን ሸኪና አመንታ ኬሰን ይሸኪና ዳንዲ ስሪ ረጅርቱ ዳንዲ ቀጀላ ረጅርቱ ዳንዲ ባቶኒ ጎፍታ ቁልቁሉም ጴጥሮስ ቁልቁሉም ጳውሎስ ኢራ አዴማ ጅርቱ ያው መተዋቀዮ ይሸኪና አመንተኒ ይሸኪና
hin sodaatina gatuma namoonni wayii dhufanii yaa nama nana amantaan kee kun sirrii miti amantaan kee kun jallaadha amantaan kee kun waaqatti sin baasu amantaan kun gooftaa wajjin wal si agarsiisuu hin danda'u osoo hin jedhan hin shakkina maaliif naan jette jedhaanii gaafadhaame namoonni baay'een warqee harka keenya irra jiru yammuunu lafa buufnu fudhachuudhaaf yammuunu of harkaa gannu fudhachuudhaaf warqee harka keenya jiruyyuu dhakaadhaan hin jedhu maalidha namichatu maal ta'e seetu bar tokko otuma gabaa galuuyyuu hoolaa bitee gateetti irra kaa'atee galaa jiraayyuu karaatti namoonni wayii eeggatanii silaa mo'attuudha namootattiin garuu immoo hattuu ta'uu isaanii dhokfatanii too namichi ammaa jedhan beektu yaa nama nana hin maraattamoo qalbii qabdamoo nagaadhaa jedhanii maal taatan jennaan maaliif saree baattaa jedhanii maal baattaa namni kun na eetu of harkaa lafa buusee gaafa laalu hoolaadha deemas jedhee hoolaa gateetti irra kaa'atee dhuma deeme jarri caasaa qabu karaa maqsanii bakka wayitti immoo dhaqanii eeggataniitu yaa nama nana maal saree baattaa nagaa qabdamoo maraatte jedhanii lafa buusee ilaale silaa soobni irra deddeebiinaan maal fakkaatti dhugaa fakkaatti miti soobni si'a baay'ee dubbatame dhugaa fakkaata si'a sadaffaatti yaa nama nana maaf saree baatta jennaan maal namni hunduyyuu natti kolfaa jira jedhee hoolaa gateetti itti baatte jiru sareedha jedhee lafa buusee biraa deeme gaafa sattuun fudhattee galtee qalattee nyaatte hedduun isaanii wanta harka keenya jiru kan nurkaa gatuudhaaf wanta baay'ee nuun jechuu danda'u yaa ummata kiristaanaa hubadhaa amantaan keenya amantaa bara baraati amantaan hin jijjiiramu maaliin ta'u amantaan maaliin ta'u amantaan hin jijjiiramu namatu jijjiiramuu qaba namatu qajeelaa ta'uu qaba namatu gara waaqayyootti deebi'uu qaba kanaafuu amantaa keessan kiristaanummaa kana jabeeffattanii qabachuudhaa qabdu amantaa keenya cimsfachuu qabna amantaa bara baraa qabna qulqulluun Phaawulos ergaa gara Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa ka'ee akkasumaan jedha siniifan dubbasa kitaaba qulqulluu irraa akkasumaan jedha እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ የማን ቤተሰቦች ናችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኛ እንግዶች አይደለንም የሆነ ሰው በፈለገ ጊዜ መጥቶ ሰርቶ ቤት ተከራይቶ ያስገባን ሰዎች አይደለንም እኛ የተመሰረትነው በነቢያት መሰረት ላይ ነው በሐዋርያት መሰረት ላይ ነው የማዕዘኑ ድንጋይ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው የመሰረቱ ባለቤት እርሱ ነው ውበዳ አከስኑ እንጀ ኢስኒኑ እንጀ ቁልቁሉን ጳውሎስ ኢስኒ ከነቦዳ ከሱማ ፊ ከረደምቱ ሚቲ ከሱማ ማልሚቲ ከሱማ ወይሚቲ እጆ በቆና ጠብደኒ በቃ ወይቲ ካተኒ ኑፍተኒ ከም በቆተን ነማ አከሲሚቲ አመንታ ከሰኒ እንጀ amantaa keessaniin keessummaa miti kara deemtuu miti amantaan keessan amantaa utubaa irra jirudha kara deemtuu fi keessummaa miti qulqulloota wajjiniin maatii waaqayyooti wajjin isin maatii tokko malee maal tokko malee maatii tokkodha agartanii ani fi isin maatii eenyuti jechuudha maatii qulqulloota wajjin tokkummaa qabna amma namoonni baay'een gaafa qulqulloota waamnu maaliif waamtu nuun jedhu maal maatii keenya waamina nuun jedhu namni maatii isaa waammatu sinsi manatti nyaata qopheeftanii fira waammattanu natti dubbadhaami manguddoon dubbadhaa fira waamtanii hin beektanu sin amma tibba kana faasikaadha miti du'aa ka'uudha miti fira keessa maatii keessa waamtanii hin beektanu namni wayii ka'e maaliif waamte nama kana siniin jechuu danda'a maal dhimma isinitti qaba namnoo maatii waammata anii fi isin maatii qulqullootaati
Kanaaf giiftii keenya dubaroo Maariyaamii waammanne. Kanaaf qulqulloota qulqulluu Giyoorgisii waammanne. Waaqayyootu waan nu tanqise jennee miti kan waammataa jirru. Nuti dadhabaa ta'e malee. Nuti daandii Waaqayyoo irratti jabaachuu dadhabe. Kanaaf kadhannaa keessanii na gargaaraa jennee akka isaan nu jabeessanuuf akka isaan nu gargaaranuuf waammanne malee Waaqayyo nu tanqatee miti. Kanaafuu itti aansee maal jedha? Isin qulqulloota wajjin maatii Waaqayyooti malee keessummaa fi kana deemtu miti. Bu'uura raajotaa fi bu'uura duuka bu'ootaa irratti hundeeffamtaniittu. Maal taataniittu? Efesoon boqonnaa 2:19-20. Bu'uura raajotaa, bu'uura duuka bu'ootaa irratti hundeeffamtaniittu. Agartanii yaa uummata Waaqayyoo, amantaan kiristaanummaa keenyaa amantaa dubaroo Maariyaamiiti. Amantaa eenyuuti? Amantaa dubaroo Maariyaamiiti. Amantaan keenya amantaa qulqulluu Giyoorgisiiti. Amantaan keenya amantaa ergamootaa, amantaa raajotaa, amantaa bartoota gooftaa, amantaa qulqullootaati. Amantaa kana keessa kan nu dhaabe Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen, galanni haa ta'u. Kanaaf hin shakkinaa. Amantaa keessan hin shakkinaa. Amantaa keessanitti hin maminaa. Boodatti hin deebi'inaa. Daandii mootummaa Waaqayyootti isin galchuu danda'u qabattanii jirtu. ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚወስድ መንገድ ላይ ነው ያለነው። እኛ ያለነው መጻሕፍት እንደነገሩን በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 6:16 ላይ ተጽፎ እንዳለው በመንገድ ላይ ቁሙ፣ ጠይቁ፣ የቀደመችዋን መንገድ ጠይቁ፣ ወዴትም እንደሆነች እወቁ፣ በእርሷ ላይ ሂዱ፣ ለነፍሳችሁ እረፍት ታገኙበታላችሁ የተባለችው እዚያች መንገድ ላይ ነው ያለነው። የሆነ ሰው ተነስቶ ደስ ሲለው የሰራልን ቤት የለንም። እኛ ያለን ቤተ ክርስቲያን እንዲህ አይነት አይደለም። የኛ እምነታችን የሆኑ ሰዎች ሲጣሉ ተለያይተው የተለያየ ቤት ተከፋፍሎ የሰሩት እምነት የለንም። እኛ ክርስትና ነው። ክርስቶስ የመሰረተው ሐዋርያት በውስጧ ሰብከው በሰማዕትነት ያለፉላት ሰማዕታት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት ሲሉ መከራ የተቀበሉባት ሰማዕትነትን የተቀበሉባት መንገድ ላይ ነው ያለነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ከናፉ ኡመተ ክርስቲያና ክርስቶስ ይተመነኒ ጅረኑፍ ማልጀደ ቁልቁሉም ጳውሎስ ፈይነ ኦፊ ኬሰኒ ራወዳ ፈይነ ኬሰን ራወዳ መንጉዶን ወሪ ዱንካና ጀለ ጅርተን ነጋ አጅርቱ ሰገሌን ኬሰኒ ነጋም በረቱ ዲልበታ ሂንዱበቱ ኢሲኒ ሞይን ጀልፍቱ ዮሲን ጋፈኑ ሲኒስ ደቢሳ ማሊ ዳምሲ ዱቢ ከና ገባበቲ ካሴ አባን ኬኝ ኑ በርሲሱ አንተ ኤፍ ገረሰነቲ ጨና ፈይነ ኦፊ ኬሰኒ ራወዳ የሙኑን ጀ ቁልቁሉን ጳውሎስ ማሉን ጀቻ ጅራ ኡመኒ ክርስቲያና ወንቲ ኑራ በርባቺሱ ወንቲ ኑራ ኤገሙ ማሊዳ አከማል ራወኑ ንጎርሳ ጅራ ኪታብኒ ቁልቁሉን አመኩን ገልመ ገውዳፍ ኑን ጀዴ ማል ገውዳፍ ገልመ ገውዳፍ ገልመ ክርስቲያኑማ ኬሰኒ ገውዳፍ ገልመ ክርስቲያኑማ ኬሰኒ ገውዳፍ ገኤ ኬሰን በአ ፈይነ ኬሰን ራወዳ ጀ ገልሚ ክርስቲያኑማ ኬኛ ሞቱማ ዋቀዮቲ ኤሰዳ ገልሚ ክርስቲያኑማ ኬኛ ኤሰዳ ሞቱማ ዋቀዮቲ ሞቱማ ዋቀዮ ጀቹን ማል ጀቹዳ ሁበዳ ያ ኡመተ ክርስቲያና አመ ወሪ አዱኛ ኢራ ጅሩ ኩን ነማ ከንቴ ሁንዱምቱ ኢኑመ ዱአ ማልታ hindu me daiman callisa meju mangudon dubadda hindu namo hindu namni hindu injira namni biyo kanatti makati injira hundum tu inu madima namma sittafu injiru inni qallani sindema inni furdani sindema inni dheerani sindema inni gababani sindema harka qallani sindema inni qabu sindema namna dunya kana irratta funjiru saaxinu tokkon sagaleen ku inagaama sodatina nagaa jirtu nagaama miti
Kanaaf yaada keessan walitti qabaatu wal dhaggeeffanne. Kanaaf nama kan ta'e hundumtuu du'ee owwaalamuun isaa hin oolu. Namni garuu kiristaana ta'e akkamitti amanaa kitaabni qulqulluun akkuma barsiisu jechuudha. Namni erga du'ee booddee jireenyatu jira jenna. Maaltu jira? Maaltu jira? Namni du'ee owwaalamee owwaala keetti nafaa? Hinafaa? Hinafu du'aa ka'uutu jira. Maaltu jira? Maaltu jira? Du'aa ka'uutu jira. Agartanii otoo du'aa ka'uun hin jiru ta'e manni kiristaanaa eegan warra daandii sirrii irra jiraatan warra amantaa isaanii jabeeffatanii eeggatan keessaa fo'eetu warra fo'ate kana karaa mirgaa dhaabaa jedhe. Karaa maalii dhaabaa?